जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। नर्सरी रो आनला गुलाब के आमे केनता करी रिपोर्ट कले से बहुत टे फूल आसबा और सेटा केबे भी खराब नहीं हुए तार ऊपर में केतटा टिप्स आज आपण मानक संगे शेयर करबा के जाउछे। नर्सरी रो आमे जते बेले गुलाब किनि करी आनमा हाइब्रिड गुलाब सेते बेले आमे आनमा ता जगह रे टिके फुल्ला लेके इतिसी न गोटे कट लागला लेके इतिसी आ जगहटा मोटा थीसी तार बुंदो जगहटा तो जानमा जे एटा हाइब्रिड गुलाब बोली करी एटा एंता नहीं हेथिबा बेले एटा देसी गुलाब और सेता जदी तळके जते भी एंता डाळ थिबा एटा देखुन एटा तार तळे एका डाळ अछि जेन जगह रे मोटा हितिसी तार तळे एका डाळ भातिसी तो से डाळ माने हमर किछि काम रे नै आसे सेतरे केबे भी फूल नै आसे तो से डाळ एंता बाहरी थाबले सेटा के काटी देमा आ चेष्टा करमा जेंता नाइ डाळ थिबा सेंता ही गछ आमे नर्सरी रु आनला बेले आनमा एटा मैं हेई गलानो 15 दिन ऊपर हेई गलानो ए गछटा आनबार आरु मैं नै लगै थाई परथै हेति लागि इथि डाळ माने बाहरी गलानो एटा लगाला बेले का आमे डाळ मान को काटी देमा जेते सुखा सुखी डाळ अछि सेटा भी काटी देमा एटा सब नाइ काटमा बेले पछि प्रॉब्लम हबा ए सुखा डाळ मान को एका फंगस स्टार्ट हेसी एटा काटी देबेले बहुत बढ़िया जेते बेले भी नर्सरी रु आनमा आमे गछ सेटा देखि करी आनमा जेंता कि फूलटा फुटी थिबा तो आमे जेन कलर रो गुलाब नौछो जानि पारमा एटा मोर व्हाइट कलर रो गुलाब एका इतरे फूल फुटी थिला बाकी मैं तार ग्रोथ हेबा बोली करी ठीक से इनो फूल माने काटी देथिली इतरे दुई तीनटा फूल आगरो एका थिला बाकी मैं सेटा अनुसार की फूल काटी देली इतरे पत्र फल से ग्रोथ हेबा बोली करी तो तीन चारटा पिको संगे संग बाहरी आला न एटा बेकार डाळ माने थिले सेटा भी काटी देमा आ जते पत्र कम कर देमा सेटकी बढ़िया ई बेकार पत्र माने बेसी थिले भी गछ भल से पूरा तार ग्रोथ ठीक से ही नहीं पारे हमको हेते गछर ग्रोथ दरकार फूल दरकार न से घाय गछ भल से ग्रोथ हो गला परे बहुत फूल आपे आसबा एका तो गछटा जेतु छोट साइज रो थिसी नर्सरी रो आनला बेले आमे पत्र माने काढी देई करी तार गछर ग्रोथ जनता ठीक भाबे हेबा तार ऊपर ध्यान देमा घाय बेसीटे डाळ आसला बेले आपे एका से डाळ मान को नुआ फूल फिर बाहरबा एका तो पुराना फूल मान को रखमा बेले नुआ फूल केबे भी आसी नहीं पारे तो किनला बेले जन फूल थिसी आमे सेटा के काढी देमा एटा मोर व्हाइट कलर रो गुलाब आ मोर पाखे आगरो भी गुटे व्हाइट कलर रो गुलाब थिला सेतरे बहुते फूल आसुथिला बाकी मोर टिके भूल गुटे छोट भूल लागि एका से गछटा खराब हे गला आपण माने सेंता भूल केबे भी नहीं करबे से जेबेले मैं से गछटा गमला रे लगै थिली वर्षा दिने सेतरे गुटे बालसम रो प्लांट बाहरी आइथिला छोट साइज रो बालसम प्लांट जेंटा कि सीजनल प्लांट एका बेसी दिन तो लास्टिंग नहीं जाय आपे खराब हिजबा बोली कि गछरे रखी देली गमला रे जेंता से गमला रे एते बढ हे गला बालसम जे गुलाब टाके का खराब कर देला तो गुलाब गछरे केबे भी अलगा गछ के पड़बा के केबे भी नहीं देबे नाले निजर गुलाब एते सुंदर गुलाब गछ हे खराब हे जिबा तो मुई जेन फूलटा करली आपण माने केबे भी नहीं करबे गुलाब प्लांट लगाला परे सबथुरु मेन होचे पॉट रो साइज टा 8 रो 10 इंच रो गमला सबले नेबा के चेष्टा करबे हाइब्रिड गुलाब जेहेतु बेसी बड़ साइज नहीं हुए तो हमको बेसी बड़ गमला नेबा के भी नहीं पड़े बाकी अति छोट साइज रो गमला ने लेबी सेटा ठीक से भल से बढ़ी नहीं पारे माटी गमला हो सीमेंट गमला हो कि प्लास्टिक गमला हो सेटा साइज टा मेन थिसी तो जेन प्रकार गमला लेने भी किछि प्रॉब्लम नहीं सेकंड रहला माटी आमे माटी के जदी भल भाबे फास्ट वे का रेडी करके रखी थी मां पहले हमर गमला रे बार-बार फर्टिलाइजर देबा के नहीं पड़े हमर माटी संगे मैं राइस सॉस नहीं छे धान रो पुलो आ कंपोस्ट तीनटा के का समान भाग रे मिक्स करी देमे आ इथरे मोर पाखे अच्छे सेथि लागि मैं राइस सॉस दैछे जेन मानकर पाखे नाही न तो बाली रो मात्रा टिके इथरे बेसी रखले बहुत बढ़िया सब जिंस संगे मैं किछि लिंबो पीडिया भी मिक्स कर देमे लिंबो पीडिया ता हमर माटी रे स्टार्टिंग रो एका मिसी थिबा पहले किछि भी रोग पको गछरे नहीं लगी पारे नर्सरी गुलाब मान को जेंटा हाइब्रिड गुलाब सेथरे प्राय टिके के हेका पोको लागि जायसी जेतो आमे जदि लिंबोपीडिया देथिमा पहले नहीं हुए आ फंगिसाइड टिके हमर गछरे देबाटा बहुत जरूरी जदि आमे ता डालो काटी देछे मैं जेतु डालो माने तार काटी देछे ए जगह रे फंगिसाइड पाउडर टिके लगाबाटा बहुत जरूरी है जदि किछि डालो कटाकुटी नहीं हेछे तो एटा देबाटा जरूरी नैसे बाकी जदि फंगिसाइड पाउडर आमे टिके देथिमा बेले हमर माटी रे किछि भी जदि रोग पोक थिबा बेले फंगस अटैक करी नहीं पारे गछके सेति लागि फंगिसाइड पाउडर देबाटा भी जरूरी जदि फंगिसाइड पाउडर नहीं न तो ताहले हम ए जगह रे एलोवेरा जेल रो भी यूज करी पारमा नाले हळदी गुंड रो भी यूज करी पारमा किछि ना किछि बाकी निश्चय दमा नाले हे कटला जाय के सादा छाडी दमा बेले सेनो फंगस अटैक करबा एबे सब जिंस के हमें भल से मिक्स करी दमा हम गमला रे भरबार आगरु गमला रे किछि गार्डन वेस्ट भी हमें दे पारमा सुखा पत्र बाकी सब बेले दमा केबे भी एंता ओदा पत्र गमला रे नहीं दो गमला जेतु भरबारे हमको टिके बेसी माटी दरकार पड़सी हम जदी किछि गार्डन वेस्ट हमर गमला रे फास्ट वेका दे दिथिमा बेले बहुत बढ़िया से गमला भरी हे जिबा आ हमको बेसी माटी रो दरकार भी नहीं पड़े हमर माटी रे हमें राइस सॉस मिक्स करो कि सुखा पत्र के भी मिक्स करो सेटा धीरे धीरे जेतु डिकम्पोस्ट हेसी हमर गमला के बार-बार हमको कंपोस्ट देबा के नहीं पड़े रोज प्लांट गुटे एंता प्लांट जनता के सब बेले कंपोस्ट देबा के ही पड़सी बाकी हमें जदी एंता किछि देमा बेले सेटा धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होतबा आ हमको बेसी कंपोस्ट देबा के नहीं पड़े तो सहजे हमर गछरे फूल आसबाटा केबे भी नहीं कमे
ଆଉ ଯେ ସବୁବେଳେ ପୁରା ଫୁଲ ଆସୁଥିବା। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଗଛ ଲଗାମା ତାର ପଛ ସାଇଡ୍ ରୁ ଦେଖିଦେମା ଯେ ସେଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାସ୍କେଟ ରେ ଲଗା ହେଇଛେ କି ସାଦା ଲଗା ହେଇଛେ। ବହୁତ ଜଣ ନର୍ସରୀ ବାଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାସ୍କେଟ ରେ ଗଛ ଲଗେଇକି ଦେସନ୍, ଯେନ୍ଟା କି ଗଛ ଖରାପ ହେବାର ମେନ୍ କାରଣ ଥିସି। ସେନ୍ତା ଗଛ ଯଦି ହେଇଥିବା ବେଲେ ଆମେ ସେ ବାସ୍କେଟ କେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଢିଦେମା, ସେଟା କାଟିକରି ହିଁ କାଢବାକେ ପଡସି। ଆଉ ସେଟା କାଢିଲେ ହିଁ ଲଗାମା ବେଲେ ଗଛ ଠିକ ସେ ରହିବା। ଆଉ ଯଦି ବାସ୍କେଟ ରେ ନାଇଁ ଲାଗି ବେଲେ ତ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାଇଁ ହୁଏ। ବାସ୍କେଟ ରେ ନାଇଁ ଲାଗି ବଢିଆ ପୁରା ଚେର ବି ପୁରା ବହୁତ ଟେ ବାହାରି ଆଇଛେ, ତ ଏଟାକେ ସାଦା ଲଗେଇଦେଲେ ବି କିଛି ଖରାପ ନାଇଁ ହୁଏ। এটা যদি ସେ ଟିଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାସ୍କେଟ ରେ ଲାଗିଥିତା ବୋଇଲେ ଏଟା କେନ୍ତା ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ଗଛ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆପେ ଖରାପ ହେଇଯାଏସି। ସେଥିଲାଗି ସବୁବେଳେ ଏକା ଆମେ ଗଛକେ ଚେକ୍ କରିଦେମା ଯେ ଏଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାସ୍କେଟ ରେ ଲାଗିଛେ କି ଏନ୍ତା ସାଦାରେ ଲଗା ହେଇଛେ। ସାଦାରେ ଲଗା ହେଇଥିଲା ଗଛ ଆମେ ନର୍ସରୀ ବାଲାକେ ପଚରେଇକରି ବି ଆଣିଲେ ହେବା। ଆଉ ନିଜେ ହିଁ ଭଲସେ ଚେକ୍ କରିକରି ଲଗାଲେ ସବୁଥିରୁ ବହୁତ ବଢିଆ। ଯଦି ସେଟା ଲାଗିଛେ ବୋଇଲେ କାଢିଦେମା, ଆଉ କାଢିକରି ଏକା ଆମେ ସାଦା ଚେର ଖାଲି ଏକା ଗମଲାରେ ଲଗାମା ବୋଇଲେ ଗଛ ସହଜେ ଖରାପ ନାଇଁ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ସେନ୍ତା ବାସ୍କେଟ ଥିବା ବୋଇଲେ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେ ଚେର ବଢ ହେଇତେଲ୍ ଯିବା ତାକେ ଟାଇଟ୍ ଲାଗବା ଆଉ ଗଛ ଖରାପ ହେବା। ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗଛ ଲଗାମା ଆଉ ସେ ଟିକେ ଭୁଲ ଲାଗି ବୋଲିକରି ଆମର ଏ ସୁନ୍ଦର ଗଛଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବା, ତ ଆମକୁ ଖରାପ ଏକା ଲାଗବା। ତ ସେଥିଲାଗି ଲଗାଲା ବେଳୁ ଏକା ଦେଖିଦେମା ଯେ ସେ ଗଛଟା ସାଦା ସାଦା ଅଛେ କି ଏନ୍ତା କେନ୍ ଗୁଟେଥିରେ ଟାଇଟ୍ ହେଇକରି ଲାଗିକରି ଅଛେ। ସେଟା ସବୁ କାଢିକରି ଖାଲି ଚେର ଲଗେଇକରି ଏକା ଲଗାମା ବେଲେ ଘାଏ ପୁରା ଭଲସେ ଲଗେଇଦେଲା ପରେ ଗୋଲାପ ଗଛ ସହଜେ ରିପୋର୍ଟ କରବାକେ ବି ନାଇଁ ପଡେ। ନର୍ସରୀ ଗୋଲାପ ଯେହେତୁ ଏଟା ବେଶୀ ବଡ ସାଇଜ ବି ନାଇଁ ହୁଏ, ତ ଆମକୁ ତାକେ ବାର ବାର ରିପୋର୍ଟ କରବାକେ ନାଇଁ ପଡେ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ରିପୋର୍ଟ କରବାକେ ବି ନାଇଁ ପଡେ। 4-5 ବର୍ଷ ତक ଆରାମ ସେ ଏଟା ଗୋଟେ ଗମଲାରେ ହିଁ ରହିଯିବା। ଗମଲାରେ ସବୁ ମିକ୍ସ କଲା ମାଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଟା କିଛି ସାଦା ମାଟି ବି ଉପରେ ଦେଇ ଦଉଛେ। ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଟା ରାଇସ୍ ସସ୍ ମିଶେଇଛେ, ଉପରେ ଉପରେ ଧାନ ରହିଲେ ଆମର ଛାତ ଉପରେ ବହୁତ ଟେ ପୁରା ପାରା ଆଇସନ୍, ଆଉ ସେ ଧାନ ଖାଇବାର ଲାଗି ବୋଲିକରି ମାଟି ସବୁ କୋଡିକରି ଖରାପ କରିଦେସନ୍। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସାଦା ମାଟି ଟିକେ ଗୋଟା ଘୁଡେଇ ଦଉଛେ। ଏଟା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି, ବାକି ମୋର ଛାତ ଉପରେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଟେ ପାରା ଆଉଛନ୍, ମତେ ଏନ୍ତା ନାଇଁ କରମି ବେଲେ ଏଟା ପୁରା ସେ ସବୁ ଧାନ ଖାଇମୁ ବୋଲି କରି ପାରା ମାନେ ଆଇସନ୍, ଆଉ ମାଟି ପୁରା କୋଡିକରି ଖରାପ କରିଦେସନ୍। ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଫେର କିଛି ଏପସମ ସଲ୍ଟ ମୋ ଗମଲାର ଚାରିଆଡେ ଦେଇଦେମି। ଗଛର ଚାରିପାଖେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏପସମ ସଲ୍ଟ ଘୁରେଇ ଦେଲେ ବଢିଆ, ଯଦି ଅଛି ତ ଭଲ, ଯଦି ଥିବା ବେଲେ ଦେବାଟା ଭଲ। ଆମର ଚେର ଯେହେତୁ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଥିବା ଗଛ ଲଗାଲା ବେଲେ ଏପସମ ସଲ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଚେରଟା ଟାଇଟ୍ ହେଇକରି ରହିପାରସି ଆଉ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇ ନାଇଁ ପାରେ। ପାଣି ଦେଇ ଦେଇକରି ଆମେ ଦିନେ 2 ଦିନ ଲାଗି ତାକେ ଛାଇ ଜାଗାରେ ରଖିଦେମା, ତାପରେ ପୁରା ଖରା ଜାଗାରେ ହିଁ ରଖମା। ଆଉ ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଖରା ପାଇବା ଏଥିରେ ବହୁତ ପୁରା ପିକ ଆସିକରି ବହୁତ ବଢିଆ ଫୁଲ ଦେବା। ଫେବୃଆରୀ ମାସଟା ନୂଆ ନୂଆ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାବାର ବହୁତ ବଢିଆ ଟାଇମ। ଆପଣ ମାନେ ବି ନିଜର ବଗିଚାରେ ବହୁତ ଟେ ପୁରା ଗଛ ଆଣିକରି ଲଗଉନ୍, ଆଉ ବହୁତ ଟେ ପୁରା ଫୁଲ ପାଇପାରୁନ୍। ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ଯଦି ହାଇବ୍ରିଡ ଗୋଲାପ ଲଗାବେ ବୋଇଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ଜାଗି ଯିବା ଆଉ କେବେ ବି ଖରାପ ନାଇଁ ହୁଏ। ଭିଡିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମା ସମଲେଇ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖିଥନ୍। ଜୟ ମା ସମଲେଇ।